जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान फूडीएस के शिवन चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम बनइबा मांडिया चूना रे परिबा दिया स्वादिष्ट चकुली पिठा जालदार चकुली पिठा आपण माने समस्ते बने पारे बिना इनो सोडा बिरी सुजी किसी पने केवल मांडिया चूना रे बना हेची। घरे थिबा आमे जहा भी अछि से सामग्री आमे बनइबा कम समय रे बनिबो। मु केमती बनाउची रेसिपीटा प्रथम शेष पर्यंत देखंतु छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्त को पसंद आसीबो। जो माने नुआ देखुछंती ए पर्यंत जाय सब्सक्राइब करना जेते जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु आमे सहज रेसिपी आरंभ करिबा। दर्शक बंधु देखंतु गोटे कंसा पात्र नै जिबा आ गोटे आमे गिन्ना माप नबा। अपन गिन्ना कप ग्लास जे कोनसी माप नै परिबे। आमे कोरा ए गिन्ना रे गोटे गिन्ना आमे मांडिया चूना नै आसीबा। देखंतु गोटे गिन्ना पूरा फुल मांडिया चूना नै जिबा। मांडिया चूना बाजार भी मिलुजी आ आप माने घरे मांडिया सुखे की चूना करि परंती। म आको घरे बनै देली। घरे बने मांडिया सुखे चूना करते चले रे ता चोपारा टिके भाजियो। देखंतु मांडिया चूना यहाँ एंती पूरा प्लेन कर जेंती कुटा हबो। गिन्ना रे आमे गिन्ना मांडिया चूना नेतले सेई गिन्ना रे अर्ध गिन्ना आमे चावल चूना नै जिबा। तबर आमे कोन करबा आको भल से आमे मिसेई दबा। आ दर्शक बंधु स्किप करंतुनी संपूर्ण देखंतु। मांडिया चूना रे हेल्दी रेसिपी बना हबो। आपण माने सखाळे व्यस्तता समय रे एमती भी बनै परिबे जल्दी हबो। आबे किछि बिना इनो सोडा रे बनावा नरम नरम हेल्दी जलिखिया। देखंतु एमती आमे गोली दबा मांडिया चूना संगे अरुआ चावल चूना जेमती मिसी जिवो। आपण माने अरुआ चावल चूना बदल रे नै पांती सुजी किंतु आमे रे नबा अरुआ चावल चूना काइना मांडिया चूना ता केवल नै ते बहुत नरम होय। सेति पई टिके आमे अरुआ चावल चूना नेले सेतिके पिठाटा टिके एते भांगीबोनी। सबुतक गोला हो गला। आमे कोन करबा अल्प अल्प एमती पानी देकरी अल्प अल्प गोलिबा। आपण माने हाथ रे किंबा चामच साहाय्य कर पारंती। आमे अल्प अल्प पानी देकी गोलिबा दादे मुंडा अंशटा टिके एमती न हबो। मुंडाटा सेंदा हम प्लेन करी चिकन करी गोली दबा। से एका थरके पानी दबा नै अल्प अल्प पानी देकरी एमती गोलिबा। सब देखंतु गोला हो गला। आमे कोन करबा 5 मिनिट पर्यंत घोरै के रखि दबा। तो देखंतु बंधा कोबी एमती गुंड गुंड करी काटी करी धुआ हो जाईची। आमे एते गुंड गुंड करी काटी दबा। बंधा कोबी अल्प जिता नै जाईची। पियाज दुईटा सरसर कटा हो जाईची। कंचा लंका दुईटी गुंड करी काटी दबा। आ गाजर भी सेमती गुंड करी काटी दबा। पर कैप्सिकम आ टमाटो सब कटा हो जाईची। आमे चलंतु को रखि दबा। 5 मिनिट हो गलानी। आदे देखंतु एक भी टिके अल्प समय फुली जाईची। पानी तक भी सब टाने जाईची। आमे एते पानी दबा पूर्वरु जेतिक सब परिबा आमे कोन करबा एथरे पकेई दबा। आपण मन चाहे परिबा तक भाजी के पकेई परंती। आटे कंचा आम सब पकोजी एथरे से सरू सरू काटिबे। काटि देइकरी आमे कंचा पकेई दबा। एमती आमे सब तक परिबा एमती पकेई दबा। एथरे टमाटो सब तक पक्का हो गला। आमे सेतरे कोन करबा भुसंग पत्र आमे एथरे पकेई दबा। भुसंग पत्रटा आपण माने भुसंग पत्र बदल रे पकेई पांती धनिया पत्र। आमे भुसंग पत्र पकेइबा। स्वाद नै आमे लूण नै जिबा आधा चामच लूण। लूण टे कम नबा जेतिके मांडिया चूना रे बना होउची ते लूण परिमाण अधिक आले सेतिके लाग्यो मसिया मसिया। सेति आमे लूण परिमाण टे कम नबा। तापरे नेबा आमे जीरा गोटा जीरा आधा चामच टे कम नबा। तापरे आमे सेतरे काश्मीर लंका गुंड अल्प टिके नै जा आधा चामच टे कम। जे मांडिया चूना जो कलर टिके हबोनी आमे सेते आधा चामच काश्मीर लंका गुंड नै जिबा। आपण मन चाहे राग लंका गुंड नै परंती। छोटो छुआ जेतु खाइबे सेति पे हम राग लंका गुंड नैनी। आ छोटो छुआ भी से भी दही भी खाइबेनी। दही भी पकेइनी। आपण माने एते दही पकेइ दिले आहुरी स्वादिया लागिबो। आधा चामच हळदी गुंड नै जिबा। देखंतु एते कोन करा गोटे चामच चीनी नै जिबा। आपण मन चीनी बदल गुड़ नै पांती किंतु आ चीनी न पकले चलिबो। मिठा खाय पसंद करनी मिठा भी स्किप कर पारंती। आ जेते चीनी अल्प टिके आमे नबा गोटे चामच चीनी। आमे कोन करा सबु तक प्रथम गोळेई दबा। सबु तक भल से आमे चामच रे मिसेई दबा। बहुत बहळिया हाइची। आमे अल्प अल्प पानी देंगरी गोळीबा। एते पतला करबानी ना एते बहळिया करबानी। आमे सेई अनुसार पानी देंकी गोळीबा। आगो प्रथम भल से गोली दबा। तो गोला हो गला। आमे एते बहळिया बनेबा। एते बहळिया बनेबानी। आपण में एते मसला भी सब पकेई परंती करी पाउडर के जीरा गुंड गरम मसला। हम किछि भी मसला पकोनी बिना मसला रे बनाबो हेल्दी जलिखिया। देखंतु हे गलानी। आमे चलंतु बनेबा। तावा बसई देछि आमे सेतेरे सोरिष तेल पकेबा। आपण माने चाहे रिफाइन तेल भी बने परंती। सोरिष तेल गोटे चामच पकेई दबा। सेतेरे आमे धळा राशि आधा चामच पकेई दबा। देखंतु आमे टिके पिठा खरिका साहाय्य रे चलेई दबा। राशि ताको दे फुटबा को दबा। तापर आमे कोन करबा चामच साहाय्य रे
ଆମେ କଣ କରିବା ପକେଇଦବା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ବନେଇବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେତିକି ଚାମଚ ମାପ ନେବା। ମୁଁ 2 ଚାମଚ ମାପ ନେଇ ଯାଉଛି। ମାପ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଗୋଲ କରିଦବା। ପ୍ରଥମ କରି ଫାଷ୍ଟ ତା ପକଉଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଅଳ୍ପ କରି ମୋଟା ବନେଇବା। ଆମେ ସେଇଟା କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟିକେ ଜାଳ କମ ଦବା, ଟିକେ ପରିବା ପଡିଛି ନା ଟିକେ ସିଝିବ। 1 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା ଘୋଡ଼ଣା କାଢିକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ସବୁ ଯେହେତୁ ସିଝି ଯିବଣି, ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଉ ଦାଗ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ପାଖଟା ଏମିତି କଣ କରିବା ହୋସିଆର ସେ ଏମିତି ଲଉଟେଇ ଦବା। କେତେ ସହଜ ରେସିପି। ବିନା ଇନ ସୋଡ଼ାରେ କେମିତି ଜାଲଦାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକା ତେଲ ପକେଇଥିଲି, ତାୱାରେ ଟିକେ ଛାଡିଯିବ ବୋଲି ପିଠାଟା, ସେଥିପାଇଁ କି ତେଲ ଅଧିକା ପକେଇଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ ତାୱାଟା ନେବେ ସେଥିରେ ରୁଟି ତାୱା ହେଇନଥିବ, କେବଳ ପରଟା ବନଉଥିବେ ଯୋଉ ତାୱାଟା, ସେଇ ତାୱାଟା ନେବେ। ସେଟାରେ ନେଲେ ପିଠାଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବ, କମ ତେଲ ବି ଲାଗିବ, ତେଲ ବି ଅଧିକା ଲାଗିବନି। ଆମେ ଏପାଶଟ ପିଠାଟାକୁ ଲଉଟେଇବା। ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଏପାରେ ଲଉଟେଇକିରି ଏଇଟା ଘୋରେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ଣୀ ଗୋଟେ ଘୋରେଇ ଦେଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ବି ସିଝିଯିବ। ଯୋଉ ପରିବା ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ସିନା ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଉପକାର। ଏଇ ଜାଲଦାର ଚକୁଳି ହେଇଛି ବିନା ଇନ ସୋଡ଼ାରେ। ଆମେ କଣ କରିବା ବାହାର କରିଦବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ କରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦବା। ଆମେ ଏତେ ତେଲ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କମ ତେଲରେ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମ ଟା ମୁଁ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଧା ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ସେଥିରେ ପକେଇଦବା। ଆମେ ତାପରେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣକୁ ନବା। କେତେ ସହଜ ରେସିପି। ଆମେ କଣ କରିବା ଯେତିକି ଆମର ବନେଇବା ଯୋଉ ସାଇଜ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଣଟାକୁ ନବା। ଟିକେ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ମୋଟା ଅଳ୍ପ ମୋଟା ସାଇଜ କରିଥିଲି। ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପତଳା କରିବା। ତ ପରିବା ସବୁ ପଡିଛି ନା, ଏତେ ପତଳା ହବନି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭାଜିକିରି ବନେଇବେ କି ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ ପରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ପତଳା ବି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପକ କେମିତି ଜାଲଦାର ହଉଛି, କେତେ ନରମ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିରି ବି ପଡିନି କି ସୁଜି ପଡିନି, କେବଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା ମାଣ୍ଡିଆରେ ବନା ହେଇଛି। ଏତେ ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ 1 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ଣୀ ଟା ଘୋରେଇ ଦବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଚୁଲି ଟିକେ ଜାଳ କମ ଦବା, ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଜାଳ ଦବାନି, ପୋଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବା ପଡିଛି କି ସିଝିବନି, କମ ଜାଳରେ ବନେଇବା। ତ 1 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢିକି ଦେଖିବା। ସବୁ ବି ଶୁଖି ଗଲାଣି ଉପର ତକ। ଆମେ କଣ କରିବା ପିଠା ଖରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଉଟେଇ ଦବା। ସେମିତି କଣ କରିବା ଘୋଡ଼ଣୀ ଏପଟେ ସେମିତି ଆଉ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋରେଇ ଦବା। ଆଉ 1 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଅଧ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋରେଇ ଦେଇଥିଲି। କଣ କରିବା ଘୋଡ଼ଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ଏପାଶଟ ସମାନ ବି ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମେ କଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠାଟାକୁ ବାହାର କରିଦବା। ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଯେ ଯେତେ ଜଲଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ରେସିପି କରୁଛି ସହଜ ଉପାୟରେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବନାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦବା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏମିତି ଆମେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜଳଖିଆ ବନେଇଦବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚକୁଳି ପିଠା। ପରିବା ଦିଆ ହେଲ୍ଦି ଚକୁଳି ପିଠା ବନା ହେଇଛି। କେତେ ନରମ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଳା ଯାହା ବି ଲଗେଇ ଖାଇଛ, ଖାଲି ବି ଖାଇଛ, ଆପଣ କେଚପ ଟମାଟୋ କେଚପ ସହିତ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ପରିବା ବି ପଡିଛି, ବିନା ମସଲା ବିନା ସୋଡ଼ାରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।